शांति ओम विष्णुमुद्रिकाख्याय नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम गदा विष्णु अयमारंभ शुभाय भवतु शुभं भवतु शुभं भवतु शुभं भवतु ओम श्री घंटनादिज मंत्रस्य धर्म्यरुचिः गायत्री छन्दः ब्रह्ममय शब्दो देवता घंटायां भजने विनियोगाः घंटापरिबन्धपुष्पाभ्यं गत्वा वज्रध्वनिभद्रमादिकिञ्चित्काले परघण्टं च पाद्यं च पुष्पाग्निद्रिगमे पदां गणपञ्चमे सप्तनपं पञ्चमो ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ओम अपसर्पन्ति मंत्रस्य रामानुजपुरुषैः